Lami higda. Kaysa magbarog. Hawal magbarog. Tigbata ko. Sabit. Kugihan kayo, kugihan. Ay, pang-pangasawa na ni. Panggatas wa, panggatas. Sagat. Pangpagatas. Ang anak ani guys, 5 na kabuok. Kusog mo sakdod. Ning kamot loy. Yokol. Bata pa ukol. Na. May di. May di na boss. Umay din eh. Paitirag tigbata ko eh. Di kan bagunis makrohon ning tawhana. Nakrohon ako. Ngabot nagahupian. Kuya, di makrohon. Wala may mabatak. Diyan na pong gisiha guys. Asa ra wala oy. Eh boss, pang tuba rin da. Ha? Pang tuba. Sa galon to ba? Sa bayang kuprasyon? Hapdi galon, hapdi. Update tanza. Hapdi inom. Hapdi inom. Woo! Good na. Goods na. Pause na pause. Okay, stop ra, stop. Good. Ay, mga lugi ay. Yes. Mga fighter eh. Ha? Aterdit. Nalugati lang bago lang eh. Lagi ko yan. Dok, pinig. Was guy. Shout kong kalalang. Kalalang vlog. So, dyan na guys. Yarag tong-tong-tong sahur. Ito yung dagugaman. Sino mapuspos na tayo itong tong-tong sahur. Sura magdaan guys. Iguba magdaan inuman sa ano. Okay magdaan guys oh. Tong-tong-tong sahur ni. Labas maing oh. Dungan ni maing guys. Maing. Halo Marcelo Amulo nga rin Marcelo Amulo kay kuwang karmig tao. Daw. So, Kalalang vlog. palugsong na guys kay manguli na may kay udto na alas 11 na. Balik ko niyon sa. Malubog na yung Ha? araw. Tong-tong-tong sahur. Og, oy Marcelo Amulo, ngare. Kinahanglan mig tao, kuha mig tao. Usap mi kasi mana dere. Undangi sa na imong panuksi.